हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी कि मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम से बाहर गई थी। मतलब मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए कोई भी लाइव सेशन या फिर लॉन्ग ভিডিও नहीं लेकर পাই। আই এম সরি ফর দিস, আই এম সো সরি। তো আমি সবাইকে এটাই বলছি যে আজকে আমি একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে শহরে গিয়েছিলাম গ্রাম থেকে। তো আমি তার জন্য কোনো লং ভিডিও বা কোনো মাঝামাঝি মানে 4-5-7 মিনিটের ভিডিও বানাতে পারলাম না এবং আমি কোনো লাইভ সেশন নিতে পারলাম না। কিন্তু ডোন্ট ওয়ারি, আমি পড়াশোনার ভিডিও নিয়ে দ্রুত তোমাদের কাছে চলে আসছি বা আসবো। আজকের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তো তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, আর প্লিজ ডু लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এস লিটারেচার। আর অবশ্যই আগামী দিনে দুর্দান্ত কিছু আসছে। एग्जाम में नोटिफिकेशन चले एसेছে, तो एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है।